Pagkatao ni Pastor Alaulua Abasani Babasani Abioli. Let's give it up, beloved, about the Lord. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Glory be to God. Ibayan ka lang sa Ginoo. Amen. If you are excited, Kung excited ka karon, I want you to shout hallelujah. gusto ko hallelujah. I'd like you to shake the person at your left Gusto niyo ko imuhang kamustahon ang tao nga nasa imuhang wala and the person at your o right ang naa sa imuhang tuo. and say, thank God you are in church today. Salamat sa Diyos. Sumili na salamat sa Diyos na nakakasilahan karon. And make sure you smile when you do that. Kung siguraduhan nga na smile ka sa imuhang paglit sa ilaha. I'd like you to say to the person standing next to you, Gusto ko nga sultihan nimo ang usa ka tawo nga nasa imong kilid. and I request please that we all stand. Kung ako gihangon na ang tanan mo barong. I'd like you to say to at least 3 persons. Kung gusto ko musulti ka sa tulo ka tawo. He said, I'm excited you are here today. Kung sabihin siya, excited kayo ko at nakakabili karon. Invited ka, sir. Invited. I'm excited you are here Tulo, today. tulo. Excited ko nga nakakabili karon. Then I want you to say to the person, Kung gusto ko musulti ka sa pikas na tao, I know God will bless you kung today. sabihin siya, kapalo ko ang iyong mga panalangin sa iyo karon. Amen. Please, while you're standing, I want you to hear this. Samtang nagbarukta, gusto na ko madungan ninyo ni. Between the hotel where we were launched and here, Sa among pagbiyahe gikan sa Hotel Padong din I see that we have an abo there. ako nakita nga na ay Abo, yeah, like the pot. pot. Usa ka pot. Pork. Port. Yeah. Pantalan. Yeah. Talan, port. Yeah. Don't worry, we'll flow. Yeah. And I could see the expanse, of land, the expanse of the water. Ug iyahan nakita ang kadako sa yuta ug ang kadako sa tubig. And I Amen. discover Ug iyahan na diskobrehan when you go to the seaside, ug kung kuana kuno ka sa daplin sa dagat, what determines the volume of water you take home ang imong mailahan nga tubig nga imong pangadagon is not the sea, dili ang dagat. it's you. Ikaw ang basihanan. Is that Amen. Tinuod ba? Amen. true? If you go to the seaside Kung moadto ka daplin sa dagat, and you go there with a glass, na magdala ka dito og baso, you come home with a glass cup of water. magdala ka og tubig pauli Is that sa true? usa ka baso. If you go with a jug, O kung magdala ka og usa ka jug, or you go with a bucket, or usa ka balde, or you go with a drum, or magdala ka og usa ka drum, when you go back home, pagbalik nimo pauli, you go home with a drum full of water. magdala ka maguli ka og usa ka drum na puno og tubig. Then there are water tankers, Unya dapat gitawag nga water tanker. big trucks. Dagko kaayo nga truck. If you go to that sea Kung moadto ka adto nga dagat, with a big truck, nga nagdala og usa ka dako nga truck, you go home